جو اب اس کی زندگی خراب ہو چکی ہوئی ہے، میں ان الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ یہ FIR میرے ہاتھ میں ہے۔ میں اس کو کچھ نہیں کہتی تھی، وہ میرے ساتھ زبردستی کرتا تھا، پستول لاتا تھا روزانہ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں CNN نیوز، میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ عائشہ۔ میں اس ٹائم موجود ہوں سمن آباد پکی ٹٹی میں۔ میرے ساتھ ماں جی بھی موجود ہیں اور وہ لڑکی موجود ہے جس کے اوپر ظلم کیا گیا، ظلم کی ایک انتہا کی گئی۔ میرے ہاتھ میں کچھ آپ دیکھ رہے ہوں گے فائلز ہیں، بہت ایسے کاغذات ہیں جو کہ ایک کاغذ، یہ وہ کاغذ ہیں جو اس لڑکی کے اوپر ظلم بھی کیا گیا، اس کے ساتھ بہت قیامت ڈھائی گئی اس کے اوپر، جو اب اس کی زندگی خراب ہو چکی ہوئی ہے۔ میں ان الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ یہ FIR میرے ہاتھ میں ہے اور ان کے محلے کا ہی وہ بندہ ہے، اس کی بھی ہم تصویر دکھائیں گے۔ پہلے ہم اس بہن سے بات کرتے ہیں کہ آخر کیا ظلم ہوا اور کیسے سٹارٹ ہوا اور کس طرح انہوں نے کیا، اس کا نام بھی پوچھتے ہیں، اس ظالم انسان، درندے انسان کا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اب مجھے یہ بتاؤ کہ کیا کیسے سٹارٹ ہوا؟ میرے سب گھر والے کام پہ چلے جاتے تھے ٹھیک ہے، اور میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی بچے کو لے، والدہ کی طرف ہوتی تھی؟ وہ بھی کام پہ چلی جاتی تھی، پاپا بھی کام پہ چلے ماما کیا جاتے، کام کرتی ہیں؟ ماما گھروں میں کام کرتی ہے اچھا، اور پاپا بھی کام پہ چلے جاتے تھے، بھائی بھی بہن بھی۔ ٹھیک ہے۔ تو میں گھر میں کام کر کے سو جاتی تھی، اندر سے کنڈی لگا لیتی تھی، وہ کان ٹاپ کے آتا تھا، میرے ساتھ زبردستی کرتا تھا، جب میں نے اس کو کچھ کہنا تو وہ میری ویڈیو بھی بناتا تھا۔ تو یہ سردیوں سے کام سٹارٹ ہے، پہلی دفعہ وہ سردیوں میں آیا، تو اس کے وقت آپ نے دوران آپ نے والدہ کو نہیں بتایا؟ نہیں، تو والدہ کو کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ میں ڈرتی تھی۔ ڈرتی تھی کہ جی والدہ کچھ کہے نا؟ جی، آپ نے اسی ڈر میں آپ نے اپنی زندگی خراب کر لی؟ آپ کو پتا تھا کہ اس سے آپ کی زندگی خراب ہو گئی ہے؟ تو پھر اس کے باوجود وہ آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا؟ جی، تو ماما کو کب سے بتانا شروع کیا؟ کب بتایا؟ پہلی دفعہ کب بتایا کہ وہ آتا ہے تو آ کے کہ انہوں نے خود دیکھا؟ ماما کو نہیں بتایا، بہن کو بتایا تھا، بہن کون سی؟ سب سے بڑی والی؟ چھوٹی۔ چھوٹی کو بتایا کہ وہ میرے گھر آتا ہے، میرے ساتھ اس طرح کرتا ہے؟ جی، تو کیا پھر آپ نے، اس نے پھر آپ کی ماما کو بتایا؟ جی، ٹھیک ہے، تو مجھے پھر ماما نے کیا کیا؟ ماما مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی پھر۔ آپ نے سارا مکمل بتایا؟ آپ کو کیسے پتا لگا کہ آپ مطلب کہ اس کا بچہ آپ کے پاس ہے؟ آپ کو کیسے محسوس ہوا کہ آپ ماں بننے والے ہو؟ آپ کو نہیں پتا لگا؟ طبیعت جب خراب ہوئی تو تب پتا لگا؟ میری نہیں ہوئی۔ نہیں ہوئی؟ نہیں، تو پھر کیسے ہاسپٹل لے کر گئے آپ کو؟ یہ میں نے بہن کو بتایا تھا، بہن ایزی ہو کے بات کرو، تسلی سے بات کرو، تو میں ماں جی سے بھی پوچھوں گی، آپ پہلے اپنا بیان دے دو۔ بہن کو بتایا تھا، بہن نے ماما کو بتایا، ماما پھر مجھے لے گئی تھی میں الٹراساؤنڈ کرانے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں پر آپ کو پھر اس کے بعد جب آپ نے ماما کو بتایا تو اس کے بعد آیا تھا وہ؟ نہیں، نہیں آیا؟ نہیں، یہ کتنی دیر چکر لگاتا رہا آپ کے لیے؟ یہ روزانہ ہی آتا ہے۔ نہیں، کتنے ٹوٹل ڈیز، کتنے ڈیز آیا یہ؟ 1 مہینہ؟ جی، ٹھیک ہے، تو آپ کو ڈرا دھمکا کے اور سب کچھ آپ کو کر گیا؟ جی، اچھا جی، میں منیب کے حوالے سے کچھ یہاں پر یہ کہوں گی کہ منیب ان کا ہمسایہ ہے اور اس لڑکی کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے۔ یہ 14 سال کی بچی ہے ابھی اور نابالغ ہے، ابھی یہ بالغ نہیں ہوئی اور یہ بچی حاملہ بھی ہے۔ میرے ساتھ ان کی ماں جی بیٹھی ہوئی ہیں، تو ہم ماں جی سے بات کریں گے، پھر ان کے بھائی سے بات کریں گے۔ ہم پہلے ماں جی سے یہ پوچھتے ہیں کہ کب اس نے بتایا، بچی نے، اپنی والدہ کو، اور کیسے بتایا اور کیسے ہمت ہوئی کہ والدہ کو یہ چیز بتانے، اور ماں جیسا جگرا کہہ لیں گے اس ماں کو، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے۔ ایک بیٹی کی زندگی خراب ہو گئی ہے۔ تو اچھا مجھے ماں جی یہ بتائیں کہ آخر کب اس نے بتایا تھا آپ کو؟ میری طبیعت بڑی خراب، میں چھوٹے بیٹے نوں لے کے دوائی لین گئی چلی ہاں، دوائی لین گئی ہاں، بعدوں پھر انہیں بہن نے پوچھیا، پہلو تو نہیں دسیا، پھر انہیں کدو غصے سے نہ بولی ہے، پھر انہیں دسیا، پھر انہیں کہا ایسے طرح منیب آندا سی میرے نال زبردستی کردا سی، نال پستول لے کے آندا سی، نہ میری ویڈیو بنادا سی، یہ تک ایدی کچھ کمپلین نہیں کروائی کروائی ہے۔ کی کہندے نے پولیس والے؟ پولیس والے اتوں والے نے تو اچھے طریقے نال کیتا وے، سارا کچھ ہویا ہے، بس کہڑا آشا میڈم ہے اگے کیس گیا ہے، انہیں ساڈے نال کچھ نہیں کیتا، کوئی تعاون نہیں کیتا، کوئی کیس نو
ਉਹਨੇ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਗੂਠੇ, ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਨੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। अच्छा वो रिपोर्टें भी गायब करवाती हैं। ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਉੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਗਈ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਹਾਂ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ठीक हो गया। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਸ਼ਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਵਾ ਲਿਆ? ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? अच्छा पैसों की भी लालच दी है। ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ये ਪਹਿਲਾਂ कैसे ਮਾਂ- दी आपको? ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਘਰੋਂ ਪਿੱਟ ਕੇ ਘਰ ਗਈ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੇ? ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਏ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੋਂ? ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। आपने ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਕਾਹ ਅਸੀਂ ਪੜਾ ਲੈਨੇ, ਕਿਦੋਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਰਾਤ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ, ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਹਨੇ ਜੋਗੀ नहीं है, मैं किस तरह निकाह होया बदमाशा ना। अच्छा उन्होंने कहा है कि निकाह कर लेते हैं। हाँ जी। तो आपने हामी क्यों नहीं भरी? ज़ाहिर बात अब तो बनता ही निकाह है, या तो निकाह करें या तो फिर उसका खर्चा दें, या तो फिर अब ये तो अब आगे की बातें हैं कि जब बच्चा होगा तो फिर पता लगेगा। लेकिन अब आप क्या चाहती हैं अदालती तौर पर? क्या आपको चाहिए? मैनू इंसाफ चाहिए, मैनू मरियम नवाज इंसाफ दवा दे, पंजाब वाले मैनू इंसाफ चाहिए, मैनू कुछ नहीं चाहिए बस। जी मेरे साथ उनके भाई मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आखिर ये सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे वो घर के अंदर दाखिल होता था और ये किधर होते थे। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अब मुझे आप डिटेल। अब डिटेल यही है, ये हम सब काम पे चले जाते थे, मामा पापा भी, मैं भी। ये बच्ची घर के लिए होती थी, छोटा बच्चा इसके पास होता था 1.5 साल का। ये काम वगैरह घर के करके इधर लेट जाती थी, सो जाती थी। दोपहर के टाइम वो आता था यहाँ से दीवार फिलांग के, और आके पिस्टल के ज़ोर पे उसके साथ ज़बरदस्ती करता था। उसकी वीडियो भी बना लेता था, अगर तुमने किसी को बताया मैं तुम्हारी वीडियो मोहल्ले में दिखाऊंगा, तुम्हारे माँ बाप को तुम्हें जलील कर दूँगा। अब मुझे ये बताओ कि अब आप क्या चाहते हो कि आप इन लोगों के बारे में, क्योंकि आपने थाने में भी, मुतलका थाने में भी रिपोर्ट करवाई, आप इकबाल टाउन थाने में भी गए, अब आप क्या चाहते हो? कैसा इंसाफ हो? इंसाफ जो है कानूनी तरीके से वही होना चाहिए हमारे साथ। इसका मतलब ये तो नहीं हमारा केस उसके पास गया है, आयशा के पास, उसने हमारी कोई बात नहीं सुनी। हमने उसको कहा भी है इसके पास पिस्टल भी है, वीडियो भी बच्ची की बनाई है इसने, वो बरामद करें, वो भी नहीं इसने कुछ किया। वो आपका काम नहीं है, वो हमारा है। जब हम ये बात उसको करते थे, आगे से कहती ये आपका काम नहीं है, हमारा है। ये रूम है जिधर हम बैठे हुए थे अभी, ठीक है। इस रूम में इसके साथ ये यहाँ पर सोती थी, अपने इनकी बहन का बेटा होता था और उस बेटे को मारने की धमकी देता था और उस लड़की के साथ मतलब गलत हरकत कर देता था। और यहाँ पर जी इस रूम में सब कुछ होता था, क्योंकि अब देखें एक बंदा अपने घर में किसी भी हालत में बैठा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मोहल्लेदारी से किसी के घर में इस तरह आके शोर शराबा करके उसको ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसके साथ इस तरह की हरकत की जाए। तो ये इस टाइम बहुत परेशान है, 14 साल है और अभी ये बालिग भी नहीं हुई, और इसे इंसाफ चाहिए ताकि वो अगले घर में जाना है। और इसके लिए बेटी के लिए ये बहुत मुश्किल कठिन मरहला है, एक बेटी के लिए, एक माँ के लिए सबसे बड़ा। मैं यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करूँगी, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।